Alpha 1310 passing altitude. Confirm Victor Mike Charlie, ready direct Pandu. Roger, direct Pandu, and report reaching 130. Dengan 461, pitch breeze 2 up to 3 kilometers, service wind 290 degrees 07 knots, runway is just runway 13. Command ready focus, all recording, waiting weather information. Angin udah mulai normal lagi. Ya. Juga ngomong. Selamat tahun baru mas. Katup. Oke, di kopi. Di samping kanan insya Allah. Kan gue dari DMI gue beda sama DMI gambarnya ini. Iya. Ngaco dia bener. Udah ngaco deh emang. Udah ngaco. Udah mulai kapal bambu deh. Kemudian kita percaya sama ini deh. Iyalah. Udah pakai jauh-jauh nih. Kan terlalu jauh banget. Salah lagi. Iya. Coba tolong confirm posisi aja. Confirm on radial sekian 124 DMI lagi. Roger, ada 474 position is 125 knots, Okay. crossing radial 307. Yes. Thank you, Roger. Let's go. Ngaco ya FMS-nya. FMS telah mengacaukan dirinya sendiri. Dia apa? Oh, terbangin mah melanglang buat. Menjual aja ya, Coba ini apa? Buat pakai ini aja deh terbangin. Pakai saya taruh di attitude. Yes. Dengan nomor pick-up Roger, seperti kenal. Mewah. Masuk ke Fill aja. fill. Ya full aja deh. Masuk aja. Taruh attitude aja nih. Ada semua rental Attitude. Nah. yang lab. Dengan 461, the pitch breeze 2 up to 3 kilometers, and service wind 290 degrees 08 knots. Sektor altitude Masukin ini. heading berapa nih kan? 079 ya? Ya. Masukin ini ke atas. Dengan 461, Dengan 461, the Roger make left turn now, heading 100, descend 2000 feet, clear finance for runway 13. Video. Taruh nap lagi. Taruh nap lagi. Yes? Taruh nap lagi.